तो पता ये चला दुनिया जब खत्म हो जाएगी कुछ बाकी न रहेगा तो बोलो फिर क्या रहेगा? तो रहेगा हम सबों का अल्लाह, हम सबों का मौला, हम सबों का खुदा, हम सबों का पालनहार, हम सबों का रब्बुल आलमीन, यानी सारे जगत का पालनहार यानी अल्लाह रहेगा। और जब तक अल्लाह रहेगा मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ। দেখো এরকম এরকম ধড়কন পয়দা করবেন তো মজা আসবে না। কথা আমার দেখো আমি উর্দু কথা বলছি ভালো করে তো बगला बोलते पारची ना, लेकिन आमर कोता सुनो। जब दुनिया फना हो जाएगी, जब सब खत्म हो जाएगा तो जानते हो फिर क्या होगा? क़यामत कायम होगी, हश्र का मैदान होगा, हश्र के मैदान में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जी परेशानी का आलम होगा। सब लोग कह रहे होंगे क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं जी हमार मदद करे। কোথায় যাতে হবে जो ভালো হবে বিচার করে করে ওখানে যাবে। কোথায়? বাবা আদম আলাইহিস সালামকে পাস। বুঝতে পারছেন কোথায় যাবেন? বাবা আদম তুমি আমার বাবা, আমাকে তুমি ছায়া দিয়ে দাও, আমার রহম করো, আমি বহুত পরেশানি के आलम में আছেন, সুপারিশ করে দিন তাকে আমাকে কষ্ট দূর हो যাবে। আদম আলাইহিস সালাম কি ফরমান? आज के दिन আমার এই কাম নাই, তুমি যাও কোথায়? আমার বেটে শীষ के पास जाओ। শীষ আলাইহিস সালাম কে जब আপনি যাবেন শীষ আলাইহিস সালাম মানা করে দেবেন। আল গরজ जितने भी अंबिया रसूल আসছেন সবাইকে পাস যাবেন, সবাই মানা করে দেবেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, ইউসুফ আলাইহিস সালাম সবাই মানা করে দেবেন।